This evening, we'll continue on with the Noble Eightfold Path. We've looked at right view, right intention, right speech, right action, and right livelihood. Takže dnes večer budeme pokračovať v rozprave o 8-dielnej ušľachtilej ceste. Pokryli sme zatiaľ správny názor, zámer, rozprávanie, konanie a živobytie. And today we're going to look at right effort. A dnes sa pozrieme na správne úsilie. Okay, so right effort in Buddhism is, in brief, the effort to overcome what is unwholesome and to develop what is wholesome. Takže správne úsilie v buddhizme je o tom rozvíjať, čo je prekonať, čo je neprospešné a rozvíjať, čo je prospešné. Well, that's probably good enough. We could go home. What do you think? Is that enough? To asi aj stačí, nie? A môžeme ísť domov, či? Okay, let's do some more. Okay, so this is one of the most important of all of the factors of the path. Toto je jeden z tých najdôležitejších faktorov cesty. And in fact, in the different teachings on different aspects of the path, the terms for energy crop up more than any other. A v rôznych učeniach sa o tomto aspekte hovorí rôzne v súvislosti s energiou. Viryena dukkhamaccheti. Through energy one transcends suffering. Prostredníctvom energie človek môže prekonať utrpenie. So Buddhism is very far from being a path of non-doing or non-action. A buddhizmus má veľmi ďaleko od toho, aby bol nejakou cestou, kde sa netreba nič robiť alebo netreba konať. And the Buddha emphatically said that he was somebody who taught that there are actions and actions have consequences. A Buddha bol ten, ktorý učil, že je konanie a potom následky konania. Now, of course, the fact that there are actions and actions have consequences is one thing, but then what is more important is what kinds of actions are we talking about? Jedna vec je, že teda konanie má určité následky, a druhá vec je potom, o akom konaní hovoríme. Alebo o akých činoch. Well, the first and easiest answer to that is to say it's the kind of action, the kind of energy, the kind of effort that emerges from all of the other factors of the Noble Eightfold Path. Najjednoduchšie je povedať, že je to také konanie a taká snaha, ktorá vychádza z tých ostatných častí tej 8-dielnej cesty. And it's effort which is informed by right view. Takže je to úsilie, ktoré vychádza zo správneho názoru. And directed by right intention. Riadené správnym zámerom. Now, there are many different words for energy or effort in Pali, but perhaps the best known of those is the word virya. V páliskom jazyku sú rôzne názvy alebo slová pre energiu alebo úsilie a najznámejšie je pravdepodobne virya. And the word virya is the abstract noun from the word vira, meaning hero. A je to odvodené slovo od slova víra, čo znamená hrdina. So virya literally means heroism. Takže virya v podstate znamená hrdinstvo. So that then begs the question, what do we mean when we talk about a hero? Like, what is a hero? What is someone who acts in that heroic way? Takže potom sa vynára otázka, kto je vlastne ten hrdina, kto je to ten človek, ktorý jedná nejakým hrdinským spôsobom. And the best answer to that question, I think, is the answer given by Samwise Gamgee. A najlepšia odpoveď na túto otázku je podľa mňa odpoveď Samwise Gamgeeho. While on the way to Mount Doom. Ktorú povedal na ceste na horu Mountain. Osudu, to je Pán prstenů. Aha, okej, to neviem. Na horu osudu, ďakujem. And he said to Frodo along the way, he said, I wonder if they will sing songs about us. A cez to povedal Frodovi, som zvedavý, že či o nás budú spievať nejaké piesne.
like the songs like they sang about the heroes of the past. Ako spievajú o rôznych hrdinoch minulosti. And they say, well, it depends if we make it or not. Záleží od toho, či to dokážeme alebo nie. Because after all, that's really all that a hero is a hero is somebody who keeps going. Lebo v konečnom dôsledku hrdina je ten, ktorý sa nevzdáva, ktorý stále pokračuje. And that's who they sing songs about. A preto o nich spievajú piesne. So if you want to be a hero, keep going. Takže ak chcete byť hrdinom, tak musíte tiež pokračovať. That's it. That's the trick. Don't stop whatever you do. To je celý ten trik, čiže nezastavujte sa, čokoľvek robíte, pokračujte v tom. Now, while energy is a factor that applies generally to all of our life, in particular, the focus is starting to shift here to meditation. Zatiaľ, čo energia je teda faktor, ktorý sa vzťahuje na všetko v našom živote, tu sa primárne zameriavame na meditáciu. And in fact, one of the words for effort, pradhana in Pali, is also a word that means meditation. A jedno zo slov pre úsilie v palíčine je to isté, čo meditácia, alebo znamená takisto meditácia. So the pradhana sala is the meditation hall, but it also means literally the making an effort hall. Takže aj meditačná sála sa nazýva padhana sála. Padhana sála a znamená to vlastne doslova sála, kde vykonávame úsilie. So, what I might do for this evening's talk is give some different aspects of the teaching of energy and how we apply it, taken from Majjhima Nikaya number 2, the Sabbasava Sutta. Takže dnes večer by som vám povedal o rôznych aspektoch, o tom, ako sa teda učí o energii alebo úsilí a ako ho aplikujeme zo Sutty Majjhima Nikaya 2, Sabbasava Sutta. So this is one of the most important of all the suttas. Je to jedna z najdôležitejších zo všetkých sút. And the Buddha is teaching a method for restraining all of the defilements. A Buddha tu učí techniku odstránenia všetkých nečistôt. And he begins with, and so he looks at the way that different kinds of practices and different kinds of things that we can do can help to overcome our defilements in different ways. Hovorí tu o rôznych praktikách, ktoré nám môžu pomôcť rôznym spôsobom odstrániť jednotlivé nečistoty. And this is something which is important to remember. It's not the case in Buddhism that just one method is meant to overcome everything. Je dôležité na toto pamätať, že nie je len jedna metóda, ktorá má za cieľ odstrániť všetko. Okay, so there are 7 distinct methods which are given in this sutta. The first one is overcoming defilements by seeing. V tejto súte sa hovorí o 7 metódach a prvá je, že by mali byť, je o tom, nečistoty, ktoré by mali byť odstránené zřením, alebo teda tým, že ich uvidíme. So here seeing of course means insight in meditation. To videnie znamená ten vhľad počas meditácie. And I'm going to skip over that bit because that bit is too interesting. And if I started talking about it, we wouldn't talk about any of the other ones. Ale túto časť preskočím, lebo je to tak zaujímavé, že keby som o tom začal hovoriť, tak tým ostatným by sme sa nedostali. So let's go to the number 2, which is the defilements that are given up by restraint. Is it the same as self-control? Probably, yeah. Okay. Takže sa presunieme k druhému a to je zákaly, ktoré by mali byť odstránené seba kontrolou.
And this is the passage here talking about sense restraint. A tu hovoríme o takej zmyslovej sebakontrole. So I'll read the passage. And so what are the defilements that should be given up by restraint? Takže ktoré sú to tie nečistoty, ktorých by sme sa mali vzdať alebo odstrániť ich touto sebakontrolou? Take a mendicant who, reflecting properly, lives restraining the faculty of the eye. Zde mních prodléva s hlbokou rozvahou, stržený sebekontrolou schopnosti oka. For the distressing and feverish defilements that might arise in someone who lives without restraint of the eye faculty do not arise when there is such restraint. Zničujúci a spaľujúci zákaly, ktoré by v ňom mohli vznikať, kdyby prodléval nestřežený sebekontrolou schopnosti oka. Títo zničujúci a spaľujúci zákaly v ňom nejsou, jelikož prodléva střežený sebekontrolou schopnosti oka. Reflecting properly, they live restraining the faculty of the ear, the nose, the tongue, the body, and the mind. Prodléva s hlbokou rozvahou, střežený sebekontrolou schopnosti ucha, nosu, chuti, tela a mysli. For the distressing and feverish defilements that might arise in someone who lives without restraint of the mind faculty do not arise when there is such restraint. Zničujúci a spaľujúci zákaly, ktoré by v ňom mohli vznikať, kdyby prodléval nestřežený sebekontrol schopnosti mysli. Títo zničujúci a spaľujúci zákaly v ňom nejsou, jelikož prodléva střežený sebekontrolou schopnosti mysli. And these are called the defilements that should be given up by restraint. A toto sú tie nečistoty alebo zákaly, ktoré by mali byť odstránené sebakontrolou. Okay, so this is one of the aspects of the path that we call sense restraint. Takže toto je jeden z tých aspektov cesty, ktoré nazývame vlastne zmyslová sebakontrola. And one of the first things to notice here is the phrase right at the beginning of each of those passages, reflecting properly, patisankha yoniso. Jedna zo zaujímavých vecí je ten začiatok toho, ako je to formulované, a že prodléva s hlbokou rozvahou, střežený sebekontrolou. And the phrase patisankha yoniso is one of, specifically the term yoniso, is one of the most difficult to translate. V páličine teda to slovo yoniso je také veľmi ťažké na preklad. And it's a very Buddhist term. It's one which is really only found in this particular sense in Buddhist texts. Je to veľmi buddhistický výraz, ktorý sa nachádza len v buddhistických textoch v tomto význame. So it's derived from the word yoni, which means the womb. Toto slovo si odvodené od slova yoni, čo znamená maternica. And so what it means is by looking back at the origin of something. Čo to znamená? Znamená to akoby pozerať sa na pôvod veci, na pôvod niečoho. So it means something like investigating by way of cause and effect. Čiže je to niečo ako skúmanie príčiny a následku. And it's really difficult to find a convenient English rendering of this. Je naozaj ťažké nájsť odpovedajúce anglické slovo. I don't particularly expect you to care, but I'm just sharing with you the suffering and anguish that I've gone through, going backwards and forwards over many, many different translations, only to end up with a translation that I'm not very happy with. Nehovorím to preto, že vy ste sa mali o to nejak zvlášť starať, ale len teda zdieľam svoju ťažkosť, na ktorú som narazil, keď som sa snažil to preložiť a nenašiel som lepší výraz než ten, s ktorým bohužiaľ nie som veľmi spokojný. So what it means here, when we apply it in that way to the sense restraint, is that when you see something, whatever it is that you see, that you understand how the process of cause and effect works with regards to what it is that you're seeing.
Keď to teda aplikujeme na túto zmyslovú sebakontrolu, tak tým myslíme to, že sa pozeráme akoby dozadu na to, čo je príčina a následok toho, čo vidíme. And that is an ongoing process. So the causality applies first of all in terms of what it is that we choose to see. A je to teda proces, ktorý neustále prebieha, takže ten vzťah príčiny a následku sa vzťahuje na to, čo sa rozhodujeme vidieť. So usually we like to see pretty things and we don't like to see ugly things. Zvyčajne chceme sa pozerať na príjemné alebo pekné veci a nechceme sa pozerať na tie škaredé. So our eyes and what we choose to see is being driven by our own desires. Takže naše oči a to, čo chceme vidieť, je riadené tou našou túžbou. But then what we see is also then reinforcing that. A to, čo ale vidíme, toto potom ešte spätne podporuje. And the more you go down that road, then the more that you get that expectation that that's what it is that you should be seeing. A čím ďalej kráčame po tejto ceste, tak tým viac sa posilňuje to očakávanie toho, čo by sme mali vidieť. And this is I think a really big problem today because we have such a visually orientated culture with the digital culture. A toto je dosť veľký problém dnes, práve preto, že naša kultúra je veľmi vizuálne orientovaná a digitálne orientovaná. And you have things like Instagram and so on, which create incredibly unrealistic expectations for like appearance and beauty and things like that. A potom máme rôzne Instagramy a ďalšie siete, ktoré vytvárajú veľmi nerealistický obraz toho, čo je krása a tak ďalej. And you know, if you sort of spend looking at these models and celebrities and things like that, who are like the world's most beautiful people, who then get all made up and have all of these beauty experts helping them, and then all of these apps and software and everything to create this image, which has really got nothing to do with what a human being looks like. A potom sa pozeráme na tých krásnych ľudí, tie celebrity a hviezdy, ktorí boli ale prerobení pomocou nejakých plastických chirurgov a expertov na krásu a rôznymi filtrami na tých fotografiách upravení a nemá to nič spoločné s tým, ako naozaj človek vyzerá. And that's our choice. We choose to get engaged in that. Ale máme tam voľbu, my sa môžeme rozhodnúť a my sa rozhodujeme, že sa do toho zapojíme. Or not. Alebo nie. Yeah. So what this restraint of the eye faculty is encouraging us to do is to recognize how our visual sense tends to draw us into certain things, push us away from certain other things, how we get caught up in our likes and dislikes, and to remind us that actually we have a say over that. Takže táto seba kontrola toho zmyslu zráku je o tom, aby sme si uvedomovali, kam nás to ťahá, čo chceme vidieť, čo nechceme vidieť a aby sme si uvedomovali, že my sme tí, ktorí máme nad tým kontrolu, ktorý si môžeme vybrať. And the basic equation works in a very simple way. A tá základná rovnica funguje veľmi jednoducho. And that is that our mind, our heart, lies at the center of all of these senses. A to je tá, že naša myseľ a naše srdce leží v centre všetkých týchto zmyslov. And in fact, all of these senses really exist only, that these senses are cooked up only to provide entertainment for our mind. A v skutočnosti tieto zmysly existujú len preto, aby zabezpečovali našej mysli nejakú zábavu. And the more that we're focused on those things, the less that we're focused in here. A čím viac sa zameriavame na tie veci tam vonku, tak tým menej sa zameriavame na to, čo je tu vo vnútri. And the more that we pay attention to what's going on in that external world, the more that we lose touch with what really matters. A čím viac venujeme pozornosti tomu, čo sa deje vo vonkajšom svete, tým viac strácame kontakt s tým, na čom skutočne záleží. So the same applies to things sounds that we hear.
To isté sa uplatňuje na veci, ktoré počujeme. So right now you can hear the sound of the fly buzzing. Momentálne môžeme počuť bzúčanie muchy. If you're meditating, that's a very unwelcome sound. Počas meditácie je to veľmi nepríjemný zvuk, ktorý nechceme počuť. And you can be sitting there meditating and then you hear this buzzing and you're like, oh, I hope it doesn't fly on me. Keď tam sedíte v tej meditácii a začujete to bzúčanie, tak si možno poviete, ale dúfam, že nepríde lietať okolo mňa. And you have aversion arises. A už hneď tam vyvstáva nejaký odpor, averzia. Actually, you should have love arising. This is a beautiful creature. Ale mala by vo vás postať láska, lebo to je nádherná bytosť. What will our world be like when there's no more insects left? Aký by bol svet, keby nezostal žiadnych mys? So our ears are very sensitive, aren't they? Takže aj tie naše uši sú veľmi citlivé. Je to tak? They're constantly picking up all of this very subtle information. Neustále z toho okolia príjmajú aj tieto veľmi jemné, subtilné informácie. I remember one time when I was staying in the forest monastery in Thailand, I was walking along the path through the forest and I heard this unfamiliar sound. Raz, keď som v Thajsku kráčal cez les, tak som počul taký neznámy zvuk. And it was just this very, very soft sound that I could hear in the leaves. Bol to taký veľmi jemný zvuk, ktorý som počul v listí. Very slow, soft, deliberate movement. Bol to veľmi taký pomalý, mäkký pohyb. And I could tell this wasn't anything that I normally see in the forest. Vedel som, bol som si vedomý toho, že to nie je niečo, čo normálne vidím v lese. It wasn't a bird. Nebol to vták. It wasn't a snake. Nebol to had. It wasn't a squirrel. Nebola to ani veverička. It wasn't the ants. Neboli to mravce. What was it? A čo to je? So I walked off the path and just sort of looking around to see if I could see what was making that sound. Tak som kráčal po tej ceste a pozeral som sa dokola, či dokážem zazrieť to, čo produkovalo tento zvuk. And then I saw it. A potom som to uvidel. It was a huge tarantula. Bola to veľká tarantula. Walking very deliberately through the forest. Pomaličky si kráčala cez les. Right straight towards a monk's hut was just in front of him. Kráčala presne k chatrči mnícha, ktorá bola pred tou tarantulou. So I went and told the monk, just watch out, you've got a friend coming to visit. Tak som išiel k tomu mníchovi a som mu povedal, daj pozor, lebo chystá sa k tebe na návštevu tento kamoš. But it really told me that something that from staying in the forest and meditating, how acute that your senses become. Ale skutočne mi to pomohlo si uvedomiť, že keď meditujete v lese, tak vám to vlastne tak zjemní tie zmysly. Just a second, just a fraction of a second of this very soft sound and I immediately knew that this was not something that I knew. Stačilo len na sekundu započuť tento zvuk a bol som si istý, že to nie je niečo, čo som počul, čo poznám. So this is teaching us something about the sensitivity of our senses. Toto nás učí niečo o tej citlivosti našich zmyslov. And our senses are great servants, but not so good masters. Tieto naše zmysly sú výbornými sluhami, ale nie až takými dobrými pánmi. So then the other senses are in similar way, the smell, taste, touch. Podobne fungujú aj tie ďalšie zmysly, čuch, chuť a dotyk. And so the Buddha's not saying that you shouldn't experience things through these things, but he's just saying that when you do, then reflect on it. Buddha nehovorí, že by sme nemali cez tieto zmysly zažívať skutočnosť alebo veci, ale hovorí, že by sme mali potom o tom uvažovať. And through that wise reflection, through that patisankhara yoniso, then the attachments and the infatuation that we have for these sense objects will tend to fade away.
A prostredníctvom tohto spätnej reflexie o týchto zmyslových vnemoch potom to naše pripútanie k tým zmyslovým vnemom postupne odchádza. And this is an essential aspect of right effort. A toto je jeden z dôležitých aspektov správneho úsilia. Because this is not something which is just restricted to the meditation seat. Lebo to nie je niečo, čo sa vzťahuje len na meditáciu. But it's something that everything that we do, everything that we see, everything we hear, we smell, we taste, we touch, and everything also that we experience in our mind, all of that, reflect on it, be aware of it. Hovorí to o tom, že by sme mali reflektovať a uvažovať o všetkom, čo zažívame prostredníctvom našich zmyslov a takisto aj o tom, čo zažívame v našej mysli. And then you'll be peaceful. A potom dosiahneme pokoj. Okay, so let's go to the next one, which is the third, which is the defilements given up by using. By using. Okay, I got it. Takže sa presunieme k ďalšiemu a to sú nečistoty alebo zákaly, ktoré by mali byť odstránené používaním. So take a mendicant who, reflecting properly, makes use of robes. Zde mních s hlbokou rozvahou používa roucho. Only for the sake of warding off cold and heat, for warding off the touch of flies, mosquitoes, wind, sun and reptiles, and for covering up the private parts. Jen k ochrane pred chladem či horkem, k ochrane pred vosami, moskyty a plazy, k ochrane pred vietrem a slunečným žárem, jen za účelem zakrytí tela. Reflecting properly, they make use of alms food. S hlbokou rozvahou používa almužní jídlo. Not for fun, indulgence, adornment or decoration, but only to sustain this body, to avoid harm and to support spiritual practice. In this way I shall put an end to old discomfort and not give rise to new discomfort, and I will live blamelessly and at ease. Ne pro potešení, ani pro opojení, ani pro skrášlení, ani pro ozdobení, ale jen za účelem udržení tohoto tela, za účelem udržení čistého života. Staré pociťování odvrátim, nedovolím, aby vzniklo nové, budu postupovať bezúhonne a v pohode. Only for reflecting properly, they make use of lodgings. S hlbokou rozvahou používa přístřeší. Only for the sake of warding off cold and heat, for warding off the touch of flies, mosquitoes, wind, sun and reptiles, to shelter from harsh weather and to enjoy retreat. Jen k ochrane pred chladem či horkem, k ochrane pred vosami, moskyty a plazy, k ochrane pred vietrem a slunečným žárem, jen za účelem úkrytu pred nebezpečím podnebí, za účelem pohody v odloučení. Reflecting properly, they make use of medicines and supplies for the sick. S hlbokou rozvahou používa léky pro prípadné moci. Only for the sake of warding off the pains of illness and to promote good health. Jen za účelem ochrany nastaneli svíravé bolestivé pociťování, za účelem překonání útrap. For the distressing and feverish defilements that might arise in someone who lives without using these things do not arise when they are used. Zničující a spalujúci zákaly, ktoré by v ňom mohli vznikať, kdyby toto nepoužíval, títo zničující a spalujúci zákaly v ňom nejsou, jelikož toto používa. Okay, so this refers to the classic group of four requisites which are prescribed, the basic requisites for monks and nuns. Takže toto odráža 4 základné prerekvizity, ktoré sú predpísané mníchom a mníškam. Robes, alms food, lodgings and medicines. Rúcho, almužné jedlo, prístrešie a lieky. And the Buddha always said that we should be very content with these things. Buddha hovoril, že by sme very content. Že by sme mali byť taký spokojný a vďačný za tieto veci. And we should make an effort with these things for the whole of our lives. A mali by sme ich využiť pre náš život. So I'll just briefly run down what that means for us as a monastic community. Takže len stručne poviem, čo to znamená pre nás mníšskú komunitu. Okay, so the first one is the robes. Takže prvé je rucho.
Now for the robes, you see I have this robe here. This is my uttara sanga. This is the upper robe. Takže mám tu svoje rúcho, toto je to vrchné rúcho. And this lower robe here. Potom tam mám spodné rúcho. And this one I wear for the cold. This is my sangati. This is a double layered cloak. A toto je potom tá najvrchnejšia vrstva, ako taký kabát proti zime. And so that's the three main robes that we have. Takže to sú 3 základné typy rúcha, ktoré máme. And so the Buddha, basically that's what we have, and then we're allowed to have some other minor pieces of cloth as well. So you see how to have like a t-shirt or a jacket or something like that. Takže toto sú základné časti toho odevu, toho rúcha, a potom máme povolené mať nejaké menšie časti oblečenia, ako vidíte, mám tričko alebo nejakú bundu môžeme mať. But we only have one set of these 3 robes. Ale máme len jeden set týchto 3 rúch. And we try to use these as frugally and as best as we can. Snažíme sa ich používať najlepšie, ako sa dá. In fact, this sangati that I'm using, I got this about 2 or 3 years ago. This is only the second sangati I've owned. I've been a monk for 25 years. So the first sangati I used lasted more than 20 years. Takže napríklad toto najvrchnejšie rucho sangaty som dostal pred 2-3 rokmi a je to len druhé sangaty, ktoré mám, odkedy som mníchom, a to je už 25 rokov. So we really do try to minimize the use of these cloth requisites. Takže naozaj sa snažíme minimalizovať používanie týchto prerekvizít. And of course, these days, in the Buddha's day, cloth was very expensive. These days, it's quite cheap. V čase Budhu tá látka bola pomerne drahou záležitosťou. Dneska už to tak nie je. And so monasteries are usually filled to overflowing with all of these sets of robes. Pardon? Monasteries are usually filled to overflowing with sets of robes. Takže today. Takže v dnešnej dobe tie kláštory sú docela preplnené týmito rúchami. It's always a hassle to try to give them away. A je to celkom ťažké snažiť sa ich akoby zbaviť. The second one of the requisites is food. Ďalšia z tých podmienok je jedlo. And so we just rely on whatever is given to us. A teda v tomto ohľade sa spoliehame na to, čo nám je dané. And so the basic idea is we take our bowls and walk into the village or town, and if people give us some food, then that's good. Takže tá základná myšlienka je tá, že si zoberieme tú svoju misu a vyjdeme do toho mestečka alebo dedinky. Ak nám ľudia do tej misy dajú nejaké jedlo, tak super. So I've done this thousands of times in my life. Ja som toto absolvoval tisícky krát vo svojom živote. What do you do if you don't get any food? A čo urobíte, keď ale žiadne jedlo nedostanete? I don't know. It hasn't happened yet. Na to neviem odpovedať, lebo zatiaľ sa mi to nestalo. Every time I've gone for alms round, I've always got something. Za každým, keď som išiel na tú pochôdzku, tak som niečo dostal. Even if it might only be a little bit. Aj keď to mohlo byť možno len nejaký malinký kúsok. I remember one time when I was staying at my monastery in Bandanuen, at Santi Monastery, we went for alms round, and I was given a single chili. Jedenkrát, keď som išiel na túto pochôdzku, tak som dostal len jednu chili papričku. And there was other people preparing food in the monastery. We weren't going hungry, but I had this one chili. And when we got back, then I asked the people in the kitchen, I said, look, we've only got this one chili. Can you make sure that you cut this chili up and share it equally amongst all of the sangha? Našťastie sme nezostali hladní, lebo sme mali nejakých kuchárov, ktorí nám varili v tom kláštore, ale keď som sa vrátil z tej pochôdzky, tak som išiel do kuchyne a dal som im to čili so slovami, že teda dostal som toto jedno čili, že prosím vás, môžete ho rozsekať tak, aby celá sanga dostala z neho kúsok.
And to understand the extent of this sacrifice, you have to know that I really like chilies. A aby ste pochopili, aká sebaobeta to bola pre mňa, tak musím povedať, že ja veľmi mám rád čili. Funny, this story is quite funny because this just happened one day. I completely forgot about it. Je to srandovný príbeh, ktorý sa jedného dňa stal a ja som na to úplne zabudol. But one of the people who was there, a Vietnamese man, who saw this, and he said he was so moved to see this. Ale pripomenul mi to potom nejaký človek, ktorý to videl a neskôr mi povedal, že ho to veľmi dojalo. That even though we just were given so little, that first thought was to share it with everybody there. Že dojalo ho, keď videl, že aj keď som dostal tak máličko, tak prvá vec bola, že som to išiel sa o to podeliť so všetkými ostatnými. So they told the whole story and posted it on Facebook. Takže celý tento príbeh potom uverejnili na Facebooku. And it became this really in Vietnamese, and it became this really widely shared post, and everyone was saying how moving it was and how amazing it was. A stalo sa to veľmi populárnym príspevkom, ktorý zdieľalo mnoho ľudí a ľudia hovorili, aké úžasné to je. But this is our training. Ale toto je ten náš tréning. Whatever that we have, we are just grateful to accept whatever we have. Že čokoľvek dostaneme, tak vlastne to s vďačnosťou príjmame. Because after all, people put a lot of time and a lot of effort into making the food, and even if it might not be what we personally want to eat, then it's still their care has gone into it. Lebo aj keď možno to jedlo, ktoré dostaneme, zrovna nemusíme úplne mať radi, ale tí ľudia, ktorí ho pripravili, do toho venovali úsilie a svoju starostlivosť. So the next one is lodgings. Ďalšie je to prístrešie. So this is the just where you live, where you stay. Že to je to miesto, kde žijete, kde prebývate. And the most basic form of lodging is the root of a tree. Najzákladnejší druh prístrešia je nejaký strom. Although usually we get something a little bit better than that. Ale zvyčajne máme trošku lepšie prístrešie než len toto. So usually we stay in a hut or something like that. Zvyčajne prebývame v nejakých chátkach. And it's quite amazing really because I grew up in Australia in a reasonably well-off country. Je to úžasné z toho pohľadu, že ja som vyrastal v Austrálii, celkom teda takej bohatej krajine. And I went to Thailand and I ended up staying in these very, very simple huts or just staying in a cave. Potom som teda sa ocitol v Thajsku, kde som prebýval v týchto jednoduchých chatkách, ktoré pripomínali takmer jaskyňu. And you realize how little you really need. A tam si uvedomíte, ako málo vlastne potrebujeme. People putting so much money and effort into building all of these big houses. A pritom ľudia toľko peňazí a toľko úsilia venujú do toho, aby si postavili tie obrovské domy. What a waste of time and money. Aké plytvanie časom a peniazmi to vlastne je. Really just something very simple, a clean floor, some walls and roof to keep the weather off. That's really all you need. Ale v skutočnosti nám stačí niečo úplne jednoduché, čo má nejakú podlahu, nejaké steny a strechu, aby nás to ochránilo pred tým počasím. And the last of these is the medicines. A to posledné z tohto sú tie lieky. So again, this is something which is considered to be, you only use when necessary, but you don't use in excess. A to je takisto niečo, čo používate, keď je to nevyhnutné, a snažíte sa to nepoužívať nadmerne. So if you're wondering why people would be using medicines in excess, then you should understand that some of the medicines that the Buddha allowed were honey and ghee and other delicious things like that. A ak by ste sa chceli čudovať, že prečo by ľudia nadužívali lieky, tak musíte pochopiť, že to, čo Buddha nazýva liekmi v tých časoch, bolo napríklad aj med, ghee a ďalšie podobné chutné veci.
And if you've ever had the satu madu that they have in Burma, where they mix up ghee and sesame oil, and it's really delicious. Ak ste niekedy jedli satu matu, čo majú v Barme, čo je ghee a sezamový olej a ešte niečo na tom a je to veľmi chutné. And even today you see that the medicines are often abused, especially things like, say, opioids and other kinds of things. Aj v dnešnej dobe ale vidíme, že mnohé lieky sa nadmerne užívajú, najmä tie, čo sú založené na nejakých opiátoch a podobne. So just use them for what you need for your medicinal usage. Takže používajte tie lieky len na to, na čo ich naozaj potrebujete. So, of course, this is the lifestyle for the monks and nuns, but, the lifestyle for lay people is different, but it's something to reflect on. Samozrejme, toto je životný štýl pre mníchov a mníšky, ten pre laikov je trošku odlišný, ale je dobré tiež sa nad tým zamyslieť. It's really interesting when you're a monk and so many people talk to you and they say something like, "Oh, I don't know if I could ever be a monk." Je to zaujímavé, keď ste mníchom a ľudia sa s nami rozprávajú a častokrát hovoria, neviem si to predstaviť, že by som niekedy bol mníchom. I'm like, no one was asking you to be a monk. A si tak hovorím, však nikto ťa o to ani nežiada. But something about like what we're doing, it provides like a challenge. It provides a something which provokes us to ask that question. Ale je tam niečo v nás, čo ako keby v tých ľuďoch, čo pre tých ľudí predstavuje nejakú výzvu a provokuje to v nich tú potrebu opýtať sa túto otázku. And to look at the lifestyle and look at the way people live and then ask yourself, do I really need all of these things? Keď sa potom pozriete na životný štýl tých mníchov, tak sa môžete sami seba opýtať, či naozaj potrebujem všetky tie veci, ktoré mám. And these days people have just so much stuff. V dnešnej dobe ľudia naozaj majú toľko veľa vecí. They have so much stuff that people will, if you go to people's houses, you'll see all these boxes in the garage. A toľko vecí, že keď k niekomu idete na návštevu, tak tam vidíte plné škatule všeličoho, ktoré majú uskladnené v garáži. And it's full of all the stuff that they brought from their old home and they haven't unpacked it yet. A to sú častokrát veci, ktoré tam majú, odkedy sa predsťahovali z nejakého starého domu a doteraz ich ani nevybalili. And then they'll take it to their next home and they still haven't unpacked it. A potom sa sťahujú ďalej a zase si zoberú tie škatule a zase ich ani nevybalia. Just throw it out. Na čo sú im, mali by to len vyhodiť. Who cares? It's all rubbish anyway. It's all going to fall apart. It's all just going to become dust. Aj tak je to všetko odpad, ktorý sa časom rozpadne a premení na prach. I remember when Ajahn Brahm was once teaching the monks about getting ready for the rains retreat. He said, just because even monks accumulate too much stuff. Dokonca aj mnísi majú tendenciu zbierať alebo zhromažďovať mnoho vecí. And he said, go through your huts and see if there's anything that is too much and just get rid of it. A potom nejaký učiteľ, ktorý ich učil, hovoril, pozrite sa do tej svojej chatky a keď tam máte niečo, čo nepotrebujete, čoho je tam príliš, tak proste sa toho zbavte. And he said, don't give it away, don't give it to somebody else, it just becomes a burden for them. Ale nedávajte to niekomu inému, lebo aj preňho sa to stane len záťažou. Just burn it. Spálte to radšej. So these monks making these piles of stuff and burning it before the rains retreat. tak potom tí mnísi vlastne to tam pálili v takých veľkých kopách pred tým obdobím dažďov. Alright. Okay, next one. The defilements given up by enduring. Ďalšie sú zákaly, ktoré by mali byť odstranené z nášanlivosti. So, take a mendicant who, reflecting properly, endures cold, heat, hunger, and thirst. They endure the touch of flies, mosquitoes, wind, sun, and reptiles. They endure rude and unwelcome criticism, and they put up with physical pain, sharp, severe, acute, unpleasant, disagreeable, and life-threatening.
Zde mních s hlubokou rozvahou snáší chlad a horko, hlad a žízeň, vosy, moskyty či plazy, znáší vítr a sluneční žár, znáší nehezké a nemilé spôsoby řeči, znáší telesné bolesti, ktoré ho postihnou, trpělivě znáší ostré, řezavé, prudké, strastné, protivné a životu nebezpečné pociťování. Okay, so this is the other one. So some things we've heard, some things we need to overcome by restraining, some by seeing, some by using them, and other ones by enduring, just putting up with them. Takže ako sme videli, niektoré nečistoty máme odstrániť to seba kontrolou, niektoré používaním a niektoré znášanlivosťou. Now this isn't asking us to do anything which is too extreme. Toto nás ale nežiada, aby sme robili niečo extrémne. It's just saying that sometimes these unpleasant things happen in life and you just have to deal with them. Ale to iba hovorí o tom, že niekedy sa tieto nepríjemnosti v živote dejú a že sa s nimi potrebujeme len popasovať, vysporiadať. And rather than whining and complaining about it, you just recognize, oh, this is what happens. A namiesto toho, aby sme o tom nejako fňukali, nariekali alebo sa sťažovali, tak je dobre to proste len uznať, áno, toto sa teraz deje. Okay, so the next one is the defilements given up by avoiding. A ďalšie sú zákaly, ktoré by mali byť odstranené vyhnutím sa. So some things you just have to put up with and some things you can avoid. Takže máme tu niečo, čo máme zniesť a niečo, čomu sa máme vyhnúť. So take a mendicant who, reflecting properly, avoids a wild elephant, a wild horse, a wild ox, a wild dog, a snake, a stump, a thorny ground, a pit, a cliff, a swamp, and a sewer. Zde sa mních s hlubokou rozvahou vyhýba divokému slonu, vyhýba sa divokému koni, vyhýba sa divokému bíku, vyhýba sa divokému psu. Vyhýba sa vývratu, trní, jámne, propasti, kališti či bahnisku. So fairly obvious why you should avoid those things. Takže toto je celkom očividné, prečo týmto veciam by sme sa mali vyhnúť. Reflecting properly, they avoid sitting on inappropriate seats, walking in inappropriate neighborhoods, and mixing with bad friends, whatever sensible spiritual companions would believe to be a bad setting. Tak ako jeho moudří společníci v čistém živote sa s hlbokou rozvahou vyhýba nevhodnému místu k sezení, nevhodné oblasti a styku so špatnými přáteli, aby nebyl moudrými podezírán. Okay, so what this is referring to is this, again, especially for the monastics, is just going and hanging around in places that might arouse suspicion. Or, for example, as a monk, I wouldn't go, like after this talk is finished, I wouldn't sort of go and walk down to the pub and hang out there. Takže toto sa opäť týka viac tých mníchov, že nemali by sa teda zdržiavať na miestach, ktoré sú pre nich nevhodné, ako napríklad ja by som po ukončení tohto dhamma-talku nemali ísť niekde dole do dediny, do krčmy a tam si posedieť. Even if I could find one. Aj keby som tu na nejakú krčmu narazil. Yeah, so basically any settings which pose a physical danger, or which pose a moral or spiritual danger, then these are things which you should avoid. Takže mali by sme sa vyhybať veciam, ktoré môžu spôsobiť nejaké fyzické ohrozenie, ale takisto aj morálne alebo duchovné ohrozenie. So this is an important one to understand, because there are certain kinds of situations that tend to give rise to unwholesome thoughts or unwholesome responses. Je dôležité toto pochopiť, lebo sú určité situácie, ktoré prirodzene podnecujú vznikanie neprospešných stavov alebo neprospešných myšlienok. So if you find yourself getting onto social media and then wasting hours of your time and getting really angry with all the people who are wrong, then maybe you could think about spending your time differently. Takže ak si uvedomíte, že trávite čas na sociálnych médiách a tam sa rozčulujete nad všetkými tými ľuďmi, ktorí tam píšu nejaké veci, s ktorými nesúhlasíte, tak možno by ste sa mali zamyslieť nad tým, či by nebolo lepšie tráviť ten svoj čas nejakým iným spôsobom. So the important thing here is that there are certain things which we need to just put up with, but then there are other things that we can just avoid.
Takže je naozaj dôležité si uvedomiť, že sú určité veci, ktoré potrebujeme proste zniesť, pretrpieť, ale sú aj veci, ktorým sa máme vyhnúť. And next one is, what are the defilements that can be given up by dispelling? A ďalšie sú potom zákaly, ktoré by mali byť odstranené odvrhnutím. So take a mendicant who, reflecting properly, doesn't tolerate a sensual, malicious or cruel thought that has arisen, but gives it up, gets rid of it, eliminates it, and obliterates it. They don't tolerate any bad, unskillful qualities that have arisen, but give them up, get rid of them, eliminate them, and obliterate them. Zde mních s hlbokou rozvahou nestrpí vzniklé myšlenky zmyslnosti, opustí je, odvrhne je, zbaví se jich a přivede je k neexistenci. Nestrpí vzniklé myšlenky zlovůle, opustí je, odvrhne je, zbaví se jich a přivede je k neexistenci. So this is essentially talking about the same kind of practice that we discussed in the talk on right thought. Takže toto popisuje v podstate tie isté veci, o ktorých sme už hovorili, keď sme sa bavili o správnom myslení. So you recognize when your mind is going off in the wrong direction, and then you are aware of that, and then you do what you need to do to bring it back. A teda je to o tom, že treba rozpoznať, kedy tá vaša myseľ ide zlým smerom a priviesť ju naspäť. Okay, and the final one of the 7 kinds of ways of overcoming defilements is through development. That is through development of the Noble Eightfold Path and especially meditation. A posledný spôsob odstraňovania nečistot je rozvíjaním a najmä rozvíjaním tej 8-dielnej ušľachtilej cesty. So these are the 7 ways of overcoming all of the defilements. Takže toto bolo tých 7 spôsobov odstránenia alebo prekonávania nečistot. And so these give us a framework for looking at different approaches and different strategies for how to nurture a healthy mind and to sustain our spiritual practice and growth no matter what the different situation is. Takže toto nám dáva taký rámec, ako rozvíjať tie prospešné stavy mysle bez ohľadu na to, v akých podmienkach, v akých situáciách sa nachádzame. And it's worth noting that in these kinds of teachings that the Buddha doesn't say just be mindful. A je dôležité si všimnúť, že v týchto učeniach Buddha nehovorí len jednoducho buďte všímaví. In fact, mindfulness, of course, is very important, but it's only one of the things that's helpful for development. Všímavosť je samozrejme veľmi dôležitá, ale je to len jedna z vecí, ktorá je dôležitá pre ten rozvoj. Ajahna Brahm gives the simile of a man who's told to watch over some jewels. Ajahna Brahm dáva taký príklad nejakého muža, ktorému je prikázané, aby sa staral o nejaké drahokamy, šperky. And as he's watching over them, a thief comes and steals them. A ako on teda dáva na ne pozor, tak sa zrazu objaví zlodej a ukradne ich. And the owner comes back and says, "What? My jewels have been stolen." A príde ten majiteľ a hovorí, čože, tak tie moje šperky boli ukradnuté. I told you to watch them. Ja som ti prikázal, aby si ich strážil. He says, I did. A on hovorí, ale ja som ich strážil. I watched them there and I watched the thieves coming and I watched the thieves taking them away. Ja som ich strážil a pozeral som na ne, pozeral som na toho zlodeja, ako prichádza, ako ich berie a ako odchádza. Now the thing is that sometimes just watching them is enough. A teda niekedy len to pozorovanie alebo pozeranie sa na niečo isn't or is enough? Je dostatočné. Because a lot of the times a thief, if they see that the thing is being watched, then they decide that they're not going to go and try and steal them. Lebo veľakrát to stačí na odplašenie toho zlodeja, keď on vidí, že tá daná vec je niekým strážená, tak proste sa to nepokúsi ukradnúť. But sometimes that doesn't work. Ale niekedy to nestačí. And so this is why we have all these other methods that can also help. A preto máme tieto ďalšie metódy a techniky, ktoré nám tiež môžu pomôcť. So this is my talk this evening on the Sabbasava Sutta and right effort in terms of overcoming all of these different kinds of defilements. Takže toto by bola dnešná rozprava na tému Sabbasava Sutta a prekonanie nečistot.
Okay, very good. Now, any questions? Do I have to remind you what a question is? Or have we learned that one? Takže máme nejaké otázky. Potrebujete ešte pripomenúť, čo je otázka, alebo už sme sa to naučili? Yeah, any questions? Nejaké otázky? Yes. Will you speak about the first way of overcoming the defilements as well? Through vision. During this retreat. I don't know if I'll look at that particular passage, but I will talk about insight to some degree later on in the retreat. Sorry, to som nerozumela, že čo si sa pýtal. Či budeme hovoriť o tom prvom spôsobe cez tie vlády. O prekonávaní nečistôt. Aha. Yeah, the first one. And you said. I don't know if I'll look at that particular passage, but I will look at insight. Neviem, či sa pozriem presne na tú pasáž, ale budem hovoriť o tých hľadoch. Yeah. So how to learn, or what is your method to overcome these annoying reactions to unpleasant, to sounds that your mind takes as unpleasant? Ako prekonať reakciu mysle na tie zvuky, ktoré považuje za nepríjemné? Sounds. Well, if one good way of if you're having difficulties dealing with sounds, one good way is to just go and experience more of them. A ak máte problém so zvukmi, tak jeden z dobrých spôsobov, ako to prekonať, je ísť a zažiť ešte viac tých zvukov. I remember a few years ago we did a meditation in Sydney where we meditated in the park near the Sydney Opera House. Raz sme meditovali v Sydney, a to konkrétne v parku v blízkosti tej opery. And it should have been reasonably peaceful. Malo to byť celkom pokojné prostredie. Except they had a building project. They were demolishing the stairs in front of the Opera House. Až na to, že teda zrovna tam búrali schody pred tou operou. Oh my goodness. There's all these big pounding, loud, chaotic noise going on the whole time. Boli tam všetky tie ťažké búracie mechanizmy, takže viete si asi predstaviť ten hluk, ktorý tam bol počas celej doby. So we just sat there for an hour. A my sme tam sedeli hodinu. And when you first sit, then there's all this kind of resistance. Keď prvýkrát sedíte, tak vždycky je tam nejaký odpor. And this kind of mental resistance. Why don't we go somewhere else? This is a bad place. Why didn't someone check this up beforehand? Taký mentálny odpor, hej, že prečo musíme sedieť práve tu, prečo sem to niekto neprišiel skontrolovať, či je toto miesto v poriadku predtým, ako sme sem prišli. And then you could feel it. You feel the sound resonating in your body. A potom to začnete cítiť, ten zvuk, ako rezonuje vo vašom tele. And you keep on sitting there, and sort of after a while it begins to settle down. A keď pokračujete v tom sedení, tak po chvíli sa to tak usadí. And your mind opens up and you stop fighting it. A vaša myseľ sa tomu otvorí a prestanete s tým bojovať. And by the time you finish sitting, it's actually quite peaceful. A keď pri konci toho sedenia je to už vlastne celé pokojné. So this is what I would recommend. Takže toto by som odporúčal na prekonanie ťažkosti so zvukmi. If you're annoyed by sounds, go and sit beside a freeway. Ak vás otravujú, vyrušujú zvuky, tak choďte a sadnite si vedľa nejakej diaľnice. Okay, let's finish up for this evening. Dobre, takže na dnes teda môžeme ukončiť.